What's up, Tradians? Good morning, everyone. By the way, it's already 1:12 a.m. our local time, and it's Sunday. Welcome to our vlog. Leave it out. So this is just a tutorial demo, or should I say, vlog for the new trend. Kay nag-open ang LIS. No, this is my concern now. Nag-open na karon ang LIS. Now, if you happen to open your LIS account, makita ninyo here that the LIS, there's an advisory. Ayon sila, it will be available the EOSY updating facility sa ALS. That's until July 15. Now the second, this one, LISF tagging facility is now available sa wakas after ilang i-promise ni July 7, but wala na dayon. Pero at least karon na. Now my concern is how the advisors. I already released a video for senior high school because senior high school teachers have different way of enrolling because they don't have an advisor account, so naa sila admin account, system admin account, which kung mag-tag sila sa LIS, lahi ang ilang format. Now, this video akong ipakita og unsaon ang usa ka advisor sa junior high school mag-tag sa ilang mga estudyante in the LIS. Okay, so ako ni siyang i-close and I will log into lis.gov.ph. I hope diretso man sa senior high school. Ako na lang sa i-sign out. By the way, nag-inform ko sa usa ka teacher, usa ka advisor na akong gamiton ang iyang account. So, shout out to Mama Kabugto. Ma'am, akong gigamit na. So, by the way, nanaghin ko na niya. Okay. So, once you log in, mo ni magawas sa imong dashboard or sa imong page, sa imong section. Now, diri sa imong tab, no? Sa mga senior high school lahi ila kay taas to kayo kay system admin na sila. But for you, mo ni ang imong naa sa imong tab. So, na dashboard, master list, school forms, LESFs, LSF, data corrections, and support. So, our focus is here, LESF. So, you click this LESF tab, and then, na mo load. Nag-uwi siya ng load na. Hindi ko na ito. Click. Load. So guys, mga ni problema kay dugay gid siya, gid siya load. Okay, so there's another way. Kung ini-click mo sa LESF, like this tab, dili siya nga to sa master list na lang. Mas okay ni kaysa kantong sa LESF. So go directly to select item, then go to LESF. So once you click that one, na ay manggawas na tag as LESF. So naana nakabutang kang mga kumana yata siya. Tag na. Pero if happen wala pa na tag, so manghimo ng blanco dire dapita. Pero kung humana, naanas ka magawas. So kung ako ibutang na tag as LESF, magawas ang mga names na wala na tag. Like this one. Wala pa na sila na tag. So na-apply dagan. Not tag as LESF. So these are the names. Now if you want to tag a certain student,
just click the pen tool, then mo gawas ang iyang mga information like ang iyang grade level to enroll, unsa na siya grade level sa karon nga school year, na ba siya special needs, kinsa iyang father, mother, guardian, kini unsay whether choose all not apply, kini pinakabuk ang eskwela og kinder paingon sa college. Then this one, who among the household members can provide instructional support to the child's distance learning, kinsay makatabang sa ilaha in case layo sa teacher or kay wala mo gyud zero contact with teacher naman, kinsa ang maka-assist sa bata. Kini, what devices are available at home that the learner can use for learning, and then do you have a way to connect to the internet, then what distance learning or modality do you prefer for the child. So choose all that apply, pero I would suggest to just choose one, although naman sila choose all that apply, but there is an error nga mahitabo if ma-choose na tanan because the central office cannot get an accurate modality for a child, no? Kung unsa gyud ang iyang, and they cannot count pila gyud ang nanginahanglan ani based on the number of students. So just click one that applies. And what are the challenges? You also click you can click more than one adding a section, and then you just click I hereby certify. So that's it. That's the simplest way that we can do to input or tag a student in the LESF in the LIS. Now, if for example, ganahan mo mga tanong mo asa man makuha ang information katong bitong nag-enroll online, nag-enroll sa Google Form. Now, aron mabuhat na ninyo, akong ipakita ang link. Ini 1 2 kaya. So that link bit.ly/business portal na dito. Now, if you log in ana nga link bit.ly /business portal kana. Kung inyo na siya, bisitahan na inyo ang portal na ay mo gawas. Okay, kaya siya. Remember this portal, paghapon na siyang gamiton karong school year. Now, nako yung butang tab diri LESF. So you just click the LESF, and then LESF information you wish to download. So you just click what level ang imong advisory, for example grade 7, you just click grade 7, and then I'm gawas diha na CSV file, mag-download ka o Excel file sa mga information nga gi-input sa mga bata gamit ang Google Form. Now, just in case wala sila dito, you can directly call them or contact them kung pagpangutan na sa mga information kung wala. Now, kung naa na, makita man ninyo dito sa ang information. Katong mga questions diri sa LESF na dito kaya sa atong download. Download, balik ta, click na to. Redirect. So, once you click that, magawas ang download. Yan, mga tana, asa na to i-save, then mag-save na po kita. Once na na siya, there is a lower portion, kini, marag so na-download mo, i-click lang na siya, and then mag-open. Hindi mo siya makita kahit mag-icon. Okay. So, mo ni ang information sa tanan nga mga bata nga nag-input gamit ang Google Form. Now, aron makita na nimo, pangita diri sa kini nga side, imo yung tanahon, mo na grade level last year.
So kung unsa yung section last year yung grade lang grade 7 for example SPA email tanaw diri kana so, tanan nga na grade 7 SPA imo na so kini nga information kini nga mga bata diri so just get the information for example kana para sa i-hide niya siya sorry kani para sa i-hide kana SPA then mo ano ang iyang previous kana heading tanaw na kung sa nga heading na siya kay kini ako ningi butangan og this is the A1 naan ni siya naka-arrange sa po siya dito sa Lesf may mga informations there nga like for example father's name kini mga information na ano man to dito diretso naman ta pero kini father's name o ilang high education attainment dili na imo makita and then kung pila to ng eskwela kinder pa to college then guardian mother and then ang uban ng mga questions importante ng mga questions okay so ina na ra siya nato then i-transfer na siya dito okay so balik na dito sa atong tagging by the way save yun na siya sa lower part ani I hereby then submit so dapat i-submit na nimo siya okay so that's all thank you for watching make sure na matag na to tanan before ang siguro the schedule maghatag na po ng schedule ang central office kung kano saan po siya kato so thank you and goodbye.